Hey yo, what's up, guys? Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Hello, sis Spooky. Hello, sis Smita. Hello, mommy. Sis Kayla. Sis Honey. Sis Mauliana, and all of you guys here. Welcome back to our class, everyone. Okay, so what's sis Spooky? How's life today? I'm good. You are I'm very good. healthy. Oh, great. Are you still your next bird's house? Yes. Oh my In god. my next door Uh, neighbor. Yeah. that's a rice's bouquet. Thank you so much to join the class. Great job. What about Bro Komar? How do you do, bro? Hi, good morning, Bro Vicky. Good How are you morning. today? I'm pretty great today, bro. It's a Friday. It's a blessing day. It's really nice. Okay. Well, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bro Komar, what Alhamdulillah. about you? How is it going? No. Is it good? Alhamdulillah. Dia sih good. Insyaallah Alhamdulillah, we is it better. good? Really Yes. nice. Hey, Bro Komar, what time is it in your place? No, in 10, same. 10. The same Same. is Also. WIB. Yeah, we That's right. the same. Okay, well done. Okay, guys. So everyone, we're going to start the class while waiting others first get as well. How many people here? It's like 20. It's almost 30. Guys, good. Oh, good morning. Welcome back to our class again with Speaking Partner. We are The best partner. What's password? Thank you so much, everyone. So good, guys. Okay, so back to here, everyone. Guys, this is our last day. Oh my god. So it means we have been learning English so far for about a month, guys. It's 20 meetings, 4 weeks, yeah, guys, yeah, and a month we have been learning so far. So I hope it can help you to improve your English, okay? So the knowledge that we have been learning English so far could be useful for you guys. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang faat ya guys ya. Okay. And anyway guys, it's because today is the last day, so we are going to have final exam. Kita bakal ujian nih guys. Oh, so I hope you have prepared well, right? The simple exam just tell about it's a tips and trick unik ya, the unique tips and trick. Ya, intinya tips atau trik unik atau tutorial apapun yang unik. This is free for you. You can say or you can tell anything, bebas ya teman-teman. Okay. But at least this is like a 1 until 2 minutes. Jangan lama-lama guys, maksimal 2 menit ya cukup ya. Minimal ya kalau bisa 2 menit, kalau benar-benar nggak bisa ya 1 menit is okay. It's no problem. The exam is just speaking, guys. Ujiannya itu hanya speaking aja. We don't have a question, like answer the question. No, just speak. Okay, that's it, everyone. Okay, the next, everyone. And before we jump to the next, to make it fun, okay, so you don't feel so really nervous when we have letter. I have like a game for you guys. Okay, it's not totally a game. It's like a challenge actually. Guys, who has ever listened or heard about tongue twister? Siapa pernah dengar yang namanya tongue twister, guys? It's a tongue and a twister. Tongue twister is like senam lidah, guys. Anyone else? Siapa pernah nih? Okay. Senam lidah, gimana? So why why do we need to do that, bro? It's just for fun actually. It's a good to improve our pronunciation, our speaking. Nanti ketika kita ngomong, ketika ujian biar nggak keblibet ya guys ya, atau biar nggak kesandung nih, oke ya. Oke, biar nggak kaku juga. So, let's go. We call it tongue twister in English. Look at that case. I have a sentence here and you need to say it 3 times. Teman-teman harus bilang atau nyebutin kalimat ini ke 3 kali. Ya guys ya. Yang pertama pelan, agak cepat, dan cepat. Okay. So look at that, everyone. Okay. Look at this. A big black bug. Ini berhenti di situ aja, guys, biar nanti mudah. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear
beat the big black bug back. Nah, a big black bug itu kayak sebuah bilang bug itu bisa diartikan kayak serangga kecil itu guys ya. Yang besar berwarna hitam menggigit seekor beruang besar berwarna hitam. Tapi seekor beruang besar berwarna hitam tadi menggigit kembali ya kayak serangga bug gitu guys ya. Yang besar berwarna hitam kembali. Jadi gigitan gitu kalau diartikan. Tapi goal kita bukan mengartikan, tapi lebih ke practice. Okay? Take a touch everyone. It seems like I told you before. Kalau berpikir teman-teman harus jelasin 3 kali. Bukan jelasin, bilang 3 kali. Okay? Is it good? Biar nanti ketika practice, ketika ujian teman-teman nggak kaku. Senam dulu guys lidah kita. Okay. Gak hanya ke tangan aja ya. Okay, lidah kita. So you can say 3 times. Pelan, agak cepat, dan paling cepat. Oke, paling cepat itu 1 tarik nafasan. Oke. So, want to listen it well. Coba perhatikan teman-teman. I give you the example. Pelan dulu. A big black bug beat the big black bear. But the big black bear beat the big black bug back. Itu pelan. Coba teman-teman agak cepat. Oke, make it faster. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Okay? And then make it the fastest one as you can. Cepat nih, paling cepat secepat-cepatnya teman-teman bisa. Ya, minimal 1 tarik nafasan nih. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Come on guys. Anyone wants to try it? Siapa yang mencoba nih? Silakan raise hand ya. Oke. Oke, iya nanti Bro Vicky panggil ya. Ini yang angkat tangan dulu. Sambil nunggu gantian ya, teman latihan dulu ya. I wanna ask Sis Juliana first. Sis Juliana. Okay. Yes, sir. Let's do it 3 times. Okay, the slow one, make it faster and the fastest one. 1, 2, 3, go. Bismillah. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Okay, make it faster. A big black bug beat the big black bear, but the big black... Oh my God, nutupin ini. Siapa ngecat? Oke. Sorry. Oke, teman-teman jangan chat dulu teman-teman. Oke. Sorry. Oke, lanjut yuk. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Okay, the fastest one as you can. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Wow, Oh my great God. job, Sis Juliana. So good. Lovely. Isn't nice to hear that. Okay. Wow, you did it. You're killing it. Okay, hold on. Tapi siapa yang chat tadi? I apologize for nothing. Okay, because okay. That's okay, Bro Jamal. Thank you for coming. Yeah, take your time, bro. It's okay. Okay, and then Sis Eka. That's your turn, Sis Eka. Hi, bro. Let's do it, Sis Eka. 3 Yeah. times, okay? Take your time. Let's go. A big black book beat the big black bear. The big black bear, the big black book back. Okay, it's Sorry. a bug. This Eka is a bug, a big black bug. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black book back. Big black bug back. Black book back. Black bug back. Black bug back. Oke, coba Sis Eka, one more. Yang cepatnya Sis Eka bisa ya, oke? 1, 2, 3, go. Let's go. A big black book back. Sorry. Ya, lagi. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black book back. Big bug back. Okay, thank you so much, Sis Eka. Good, Sis Eka. It's really nice to hear that. Good job. Okay, guys, lanjut nih guys. Sis Annie, do you want to try though? Let's go, Sis Annie. Okay, Sis Annie Dwi ya. Okay. Yeah. Yeah. Okay. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Okay, make it faster. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Wow, good job. And the fastest one, paling cepat Sis Annie my Dwi.
Let's A go. big black bag with the big black bear, but the big black bear with the big black bag Big black with the big black backpack. backpack. Okay, good job, Miss Annie. Good. Yeah, you did it. It's a nice. Okay. Well, Bro Michael. What about you, Bro Michael? Let's go, Bro Michael. Oh God, I'm so nervous right now. Let's go. Sure, 3 times, okay? Let's go. A big black bug beat a big black bear, but a big black bear beat a big black bug back. Make it faster, bro. All right, again then. Mm. A big black bug beat a big black bear, but a big black bear beat a big black bug back. Okay, the fastest one as you can. The fastest one. 1, 2, 3, go. Oh shit. A big black button with a big black bear, but a big black beat a big black bug back. Oh. Okay, good, Bro Michael. Is it good? That's right, bro. It's really good, bro. Well done. You did it. Oh Okay. God. Okay, what about you, Sis Vidya? Let's go, Sis Vidya. That's your turn. You want to practice now? Let's go. 3 times again. Okay. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Okay, make it faster. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Okay, the fastest one, Sis Vidya. You can do it. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Oh, good job, Sis Vidya. Is it nice? Oh, okay. Good job, everyone. Okay, guys, that's gonna be enough, guys. Udah cukup ya, guys ya. Yang lain bisa latihan sendiri. So, yeah, you can just do it, guys. Kenapa? Kenapa nih, guys, kita seperti ini? Yeah, we can do it, everyone. We can do it like just for practicing, everyone. Ketika kita mau ngomong biar nggak belibet gitu, guys. Boleh, guys, kayak gini. Oke. Di bahasa Indonesia juga ada, guys ya. I forgot the name. Apa ya, guys ya? Pokoknya pagar-pagar gitu loh, guys. I don't know. Di bahasa Indonesia juga ada kayaknya. Di sini in English sebenarnya banyak yang namanya tongue switcher itu. It's the common one. Okay, guys, thank you so much, guys. You're so good at telling and trying this tongue switcher. Guys, the next, it's time for us to have an exam. It seems like I told you last time, when we have an exam, we'll fikir jelasin dulu nih, guys. So later, when you have an exam, teman-teman ketika ujian, okay, we will make it big breakout room. Ini kan nanti ada 3, ya guys ya. Mungkin 4 ya. Pokoknya satu orang satu room itu bisa minimal 5 gitu, teman-teman. Minimal 5. Maksimal 15 orang. And you will do it one by one later on the breakout room. Okay? And the next part, when you do the exam, ketika ujian saja teman-teman harus dibuka kameranya. Ingat, harus dibuka kameranya ketika exam, ketika ujian saja. Nanti kalau udah selesai boleh ditutup lagi. Oke? Okay? Teman-temannya, you must open your camera when you do the exam. The last day, guys. Okay. And then the first time that you can do is like, hello everyone. My name is Bro Lutfi Abu Ahnaf. You can call me Bro Lutfi. And I want to tell you about how to make fried rice. Gitu, guys. Kasih pembukaannya. Make it simple. Hello everyone. Minimal nama, teman-teman ya. Okay. My name is blah blah blah. You can call me blah blah blah. It's enough. Langsung aja. I would like to tell you about, atau I'm going to tell you about, judulnya apa. Langsung masuk ke poin kalian. Okay, and then you can just, kalau udah selesai, thank you so much everyone for listening. Bye-bye, gitu aja. Dan nanti, kalau sudah selesai, semisal nih, room pertama, di situ ada Sis Yani, Bro Komar, ada Sis Masyito, ada Sis Nur, ada Sis Uma, semisal ya. Nah, nanti Bro Vicky minta, oh Bro Komar dulu. Nah, Bro Komar sudah selesai, nanti kalau udah selesai, langsung pilih temannya yang belum. Pokoknya selesai, pilih temannya. Selesai, pilih tunjuk temannya sampai habis di room itu. Gitu teman-teman. Got it ya? This is the way how to do the practice and doing the exam this time. Okay guys, let's get started and here we go. Anyone has a question about this exam? Ada pertanyaan untuk examnya sebelum kita mulai? Bro, Ya. Enggak ada, bro.
Ya, silakan. Untuk Kabar. nanti per roomnya, nanti Mhm. untuk urutan Mhm. pesertanya seperti apa pengaturannya? Ya, sama tadi Bro. Tadi Bro Vicky bilang, tadi semisal ada 10 orang ya di room, nanti Bro Vicky pertama bakal pilih salah satu dulu ya. Yang Hmm. pertama siapa setiap roomnya. Nanti semisal nih room 1, Bro Komar dulu. Di Bro Komar bilang masuk ke room langsung dimulai Bro Komar. Oke, langsung dimulai. Oke. Kalau udah selesai Bro Komar langsung tunjuk pilih teman-teman yang belum. Satu orang gitu. Baru Bro Komar milih Sismeta gitu. Boleh. Nanti Sismeta udah selesai, pilih yang belum sampai habis gitu. Konteksnya. Oke, Oke? thank you very Selesai, much. tunjuk temennya. Oke, good job. Bro Ya Bro Vicky, Lutfi. Mm-mm. berarti nggak ada tanya jawab ya? No. Teman-teman nggak perlu dikasih yang namanya question, kayak tanya jawabnya nggak perlu. Nanti kalau udah selesai semua, nanti Bro V kasih untuk is like maybe sharing session atau waktu sharing. Nanti teman-teman boleh nih 10 sampai 5 menit untuk sharing, boleh nanti Bro teman-teman boleh tanya apapun. Ya guys di sana ngobrol gitu. Tapi kalau semua sudah selesai. Kalau satu orang nanti Bro Koma udah selesai, langsung kita kasih pertanyaan, nanti yang lainnya nunggunya kelamaan, guys. Oke, it takes long time. Hari ini hari Jumat ya. Oke, nanti Bro Komar sama Lutfi itu mau khutbah, guys. Butuh persiapan juga. Oke, so, oke guys, lanjut everyone. Siap ya? Oke, I will make it the breakout room. Nanti kayaknya ada 50 orang nih guys. Oke, jadi Bro Vicky jadiin what about 4? Nanti kebanyakan. Oke, pas nih guys. Oke, you can just join it everyone. Ingat ya, semuanya guys harus practice. Oke, and ketika ujian saja dibuka kameranya. Nanti kalau udah selesai, giliran udah selesai, boleh ditutup lagi nggak apa-apa. Oke, guys, are you ready? 1, Ready. 2, belum. Bro Vicky panggil dulu nih yang pertama. Oke, room pertama, the first room, I wanna go with what about? Hold on. Di sini ada Mommy. Mommy, you are the first in the first room. Okay, bro. Okay, good job, Mommy. Good luck. Okay, the second room. Okay, bentar guys. The second room. I wanna go with what about Bro Michael? Bro Michael Gultam. Bro Michael. Hello, bro. Hello. Bro Michael, you are the first one. The first one in the second room. Okay? You must be ready. Yeah, the second room. Nanti langsung dimulai Bro Michael ya. Okay. And then the third room. The third room, I wanna go with what about? Oh, ini ada sis. Okay, hold on guys. Bro, oh this one. We have sis. Ini sis nih kayaknya nih. Oke. Ada sis Punky. Sis Punky. You are the first. Okay. In the third room. Sis Punky. Iya, sis Punky pertama di room ketiga ya. Okay. Okay. That's good. That's good. And then I want to go with this. Ini room keempat nih guys. The first one, I want to go with it is a bro Lutfi. Lutfi. Bro Vic, Why? sorry, terkadang Zoom-nya error. Mungkin Eh. lebih baik lain ya. Takutnya nggak bisa langsung masuk. Oh, okay. That is okay, bro. Maybe tetap laki-laki ya. Maybe ada Bro Komar kalau gitu. Oke. Bro Komar, okay, good. Bro Komar, silakan ya. Oke, so you are the first one di room keempat, teman-teman. Room Ingat, sudah selesai ya. Sudah selesai, teman-teman langsung pilih temennya. Oke, sampai habis nanti. Oke, nanti Bro Vicky pakai 2 device untuk mengontrol kalian, guys. So, good luck and give your best, everyone. 1, 2, 3, go. Yuk, langsung masuk ya. Let's go. So well guys, welcome back to the main room and thank you so much everyone for doing such great NASMs. You have given your best and you talked about anything, especially tips and trick, the unique tips and trick, and that was really good. I do appreciate that you have prepared well and you did such a good one. Thank you so much everyone. Nice.
The next, it's time for me to give you the feedback. Okay, I will give you the feedback in general. Okay, and look at that, everyone. The feedback should be the first. Let's talk about the grammar, especially how to create a sentence properly. And don't forget, teman-teman, teman-teman masih ingat guys yang namanya modal verb? Modal verb masih ingat guys? Modal verb. Modal verb atau modal aja. Modal verb atau modal itu kan banyak nih guys ya. Masih ingat ya? Ada can, ada could, apalagi guys? May, ada might, ada must, ada apa guys? Would, ya would, oke, should, ada should, dan teman-temannya ya teman-teman. Oke, ada should. Nah, ada teman-temannya. Don't forget guys teman-teman, kita nggak boleh pakai to di sini. Semisal nih, teman-teman mau bilang nih, kamu bisa mencoba, kita nggak boleh bilang you can to try. Tadi Bro Vicky masih dengar beberapa yang ada to-nya tiba-tiba. Nope, we cannot do that. Kita nggak perlu ada to-nya teman-teman. Langsung aja verb 1. So, yang paling tepat itu adalah you can try. You can try. Apa gitu teman-teman? Nah, di sini kita nggak boleh pakai can to. Ya guys ya. Lanjut guys teman-teman, kalau mau buat kalimat yang kayak gini. Ada yang namanya adverb of frequency. Adverb of frequency itu adalah keterangan yang menunjukkan seberapa sering teman-teman melakukan aktivitas itu. So, banyak teman-temannya ada always, ada seldom, sometimes, ada often, rarely. Masih ingat ya teman-teman itu ada di grup. Nah, teman-teman, foto masih ada, contoh juga ada. Kita nggak perlu juga ada to-nya teman-teman. Okay, it's the same. So you want to say, saya sering menonton TV. Berarti gimana bilangnya guys? I often watch television. TV, television. Nah, teman-teman, ingat semua itu nggak boleh langsung ditambah ing. Ya, I often watching. It depends on the sentence. Tergantung kalimatnya. Nih, I still hear you when you make a sentence. You say I often to watch. Ada to-nya juga di situ. I often to watch. No, nggak perlu ada to-nya teman. Langsung aja. I often watch. I ini sebagai subjeknya, ya teman-teman, subjeknya. Ini sebagai verbnya, predikatnya. Often ini sebagai adverb, keterangan sering ya guys ya. I often watch TV. Jadi kita nggak boleh bilang I often to watch. Got it, everyone? Itu ya. Okay. The next, okay, and the next part it should be about this, everyone. Ya teman-teman. If you should remember, kita kemarin belajar when we create a sentence, teman-teman. Nah, Bro Vicky mau tekankan lagi. Gini guys. Kita pakai apa nih? You wanna say maybe cook, memasak. Yes. Kita memasak nasi. Berarti gimana guys? Kita memasak nasi bahasa Inggrisnya? We cook rice. Nah, we cook rice. Kita tidak boleh bilang gini guys, we cooking rice. Jadi tidak semua verb kata kerja itu ditambah ing gitu ya ketika membuat kalimat. Tidak boleh. We cooking rice. We cooking rice itu simple present ya, artinya kita memasak nasi. Every day boleh nih. We cook rice. Kalau kita mau pakai verb ing, teman-teman, cooking, we cooking rice, iya kita harus ada to be-nya. Itu maksudnya present continuous, berarti we are cooking rice. Iya, gini. We are cooking rice now. Kasih fakta musiknya sekarang boleh. Artinya menjadi sedang. Kita sedang memasak gitu. Oke, kita nggak boleh langsung we cooking. Oke. Intinya dalam membuat kalimat kita usahakan gini guys. Sesuai tensesnya gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi ketika mau bilang aktivitas sehari-hari normal conversation ya, kita nggak perlu pakai we cooking, just we cook is enough. Itu teman-teman. Oke? Got it ya? Nah, ini guys. That's good one.
Okay, and yes, I think it's overall is good everyone untuk pembuatan kata ajak. Okay, and then the next part is gonna be this one. You want to say this satu lagi nih guys. Teman-teman mau bilang tidak juga sama. Tidak jangan bilang tiba-tiba not ya. Oke. Kayak we cook rice, we not cook rice tidak boleh. Oke. Jadi kita harus menggunakan auxiliary. Nah, we cook rice itu kan kita masak nasi. Kalau tidak masak nasi berarti gimana? We do not atau we don't. We do not cook rice. Kasih don't-nya di situ. Oke? Got it everyone? Oke, so that's it everyone. Semuanya sudah bagus nih guys. Oke, everyone can speak and that's good everyone. Pokoknya teman-teman konsisten use your English itu pasti teman-teman dapat improve dan meningkat. Oke? The main point is use your English. Pakai bahasa Inggrisnya. Oke? You don't need to speak English only in the class. Oke, ketika kelas speaking partner sama Bro Vicky pakai bahasa Inggris. Habis itu nanti udah nggak ngomong lagi. Itu lama. You need to have time. You need to make your time to practice English. Jadi teman-teman yang anaknya ngomong bahasa Inggris nih, boleh jadikan partner untuk ngomong bahasa Inggris. Is it good everyone? Oke, misalnya Smita nih, oh I can speak English. Anak-anak saya pengen juga pakai bahasa Inggris. Dikasih jadwal nih. Oke anak-anak. Oke. Hari Senin sampai hari Senin dan Rabu pakai bahasa Inggris ya ketika bilang sama mama. It's okay. Gitu guys. Ya untuk partner gitu guys. Atau mungkin ada yang begini juga guys. Biar meningkatkan lingkungan bahasa Inggris ya. Apapun bahasa yang teman-teman pelajari. Misalnya, karena fokus kita bahasa Inggris untuk saat ini, it's like tadi Bro Vika contoh si Sarah nih. Ada si Sarah. Sama anaknya, oke, ngomong bahasa Inggris gitu si Sarah. Oke. Nah, nanti kalau sama bapaknya, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Tapi kalau ngomong sama ibunya, pakai bahasa Inggris. Itu juga bagus untuk meningkatkan ini guys ya, lingkungan bahasa Inggris gitu guys. Apapun bahasa Inggrisnya, bahasa Arab, bahasa yang lain, boleh seperti itu. You can do it guys. Karena pada dasarnya bahasa itu butuh terbiasa. Makanya make it your habit. Oke? Jadi kebiasaan guys. Itu guys. Oke guys, I think that's gonna be enough for that. Nah, sebelum nanti kita I ya. want to ask, Rani. what is different every single day with every day? Oh, every single day itu lebih ke spesifik. Berarti setiap harinya tanpa terputus. Oke. Every single day. Berarti ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu, sis. Oke. Berarti tanpa terputus ya. Itu pasti dilakuin. Kalau every day ya setiap hari normalnya aja. Gitu. Oke. Every single day berarti itu berurutan. Gitu. Oke. Tanpa ada jedanya. Single day. Oke, Sinani? Contohnya gimana tuh? Contohnya? Yeah. You can say, for example, you can say like, I eat rice every single day. I speak English every single day. Ya, karena setiap hari tanpa jeda ngomong bahasa Inggris. Oke. I join the class speaking partner every day. Every day, cuma Sabtu Minggu enggak. Oke. Libur kita. Gitu, guys. Intinya single day itu lebih spesifik, menekankan kalau itu gak pernah terputus selalu gitu. Oke? Oke guys, that's gonna be enough ya teman-teman. And anyway guys, nanti kita foto ya untuk terakhir guys. So we're going to take a picture. Oke, nanti dibuka kameranya semua. And by the way guys, sebelum kita foto, Bro Vicky mau jelasin nih. Look at this. Minggu depan kita sudah mulai basic 2 ya teman-teman. So I hope teman-teman mendaftar paling lambat besok ya. Karena hari Minggu itu sudah pembagian kelas. Teman-teman sudah dimasukkan ke kelas-kelas kalian yang teman-teman pilih, teman-teman. Oke. Nah, you know, teman-teman. Oh, good. That's good everyone. Coba perhatikan teman-teman. Di speaking partner itu ada banyak level. Kalau kita ikutin semua itu sampai 1 tahun, guys. Oke. 1 tahun, guys. Oke. Tapi Bro Vicky sarankan minimal, ini minimal guys, minimal teman-teman ikut sampai sini. Sampai level kelima atau bulan kelima. Ini minimal guys ya. Kenapa minimal Bro Vicky? Karena di sini adalah puncaknya speaking itu ada di intermediate 3. Teman-teman akan diajarin yang namanya speaking method untuk pattern-nya gitu guys ya. Biar kita bisa ngomong banyak. It's good, ini bagus untuk interview, bagus untuk ngomong lebih public speaking gitu, lebih ke general.
atau lebih ke detail dalam menjawab pertanyaan ketika speaking, dalam menjelaskan sesuatu, ketika ngomong juga ada pattern-nya. Itu guys di sini puncaknya. So that's why kita ini masih di basic 1 bulan pertama. Kita lanjut nanti bulan kedua. Nah, Mana ada fungsinya basic 1 dan basic 2 nambah itu ini sama. vaksin mana? Build confident. Build confident. Tapi bedanya nanti di basic 2 kita akan belajar topik-topik lebih mendalam, lebih banyak conversation-nya. Kalau di basic 1 kan simple-simple nih guys ya. Kalau di basic 2 nanti banyak banget guys. Ada videonya, oke, ada listening-nya, ada tips pronunciation-nya, oke, dan speaking setiap hari dan akan lebih banyak. Cara jelasin sesuatu lebih banyak juga akan belajar di sini. Oke, basic 2. Tapi goalnya sama, yang penting teman-teman nyaman dulu, be brave and confident to speak English. Kalau intermediate 1, 2 ini guys, kita belajar lebih ke grammar. Grammar. Ini grammar for speaking ya, teman-teman. Grammar for speaking. Jadi grammar digunakan untuk ngomong. Kita harus bisa merangkai kata dengan grammar yang lebih tepat gitu guys ya. Makanya kita belajar grammar for speaking yang digunakan langsung untuk speaking gitu guys ya. Bukan grammar mengerjakan soal. Ada exercise-nya juga, tapi penekannya nggak di situ. Lebih penggunaan grammar itu sendiri. Oke? Itu untuk intermediate 1 dan 2. Intermediate 3 full speaking. Sambil tambahin-nambahin atau memperkuat grammar-grammar yang belum tentu paham atau masih kurang gitu guys. Oke. Itu untuk intermediate 1. Untuk advance 1, 3 itu lebih ke advance teman-teman. Kalau teman-teman ini kita belajar yang namanya presentasi, kita belajar professional speaking, kita belajar public speaking di sini nanti. Oke. Kalau professional 1, 2 itu lebih ke spesifik ya, teman-teman mau bekerja gitu teman-teman. Jadi kita belajar English for negotiation, English for communication in the workplace. Nah, kalau English for business ya the real untuk bahasa Inggris untuk bisnis. Gitu teman-teman. Oke. Berpikir ingatkan at least teman-teman sampai intermediate 3. Dan kita kelasnya itu kelas basic 1. Kita pas 9 ya teman-teman sama kayak teman-teman mendaftar pertama. Kita lanjut kelasnya Bro Vicky dibuka kelas webinar itu harganya sama 49K. Kalau teman-teman ingin lanjut di kelas reguler itu harganya beda. It's like 200K. Itu kelas reguler yang maksimal 20 partisipan. Itu guys. Nanti intermediate 1 2 kelas webinar beda ya karena lebih spesifik. Kalau ini kan ada 100 lebih ya guys ya. Kalau intermediate 1 dan 2 itu kelasnya webinar juga, cuma maksimal 50 orang saja, teman-teman. Makanya the price is gonna be different. Oke. Kalau untuk kelas reguler sama aja, guys. Kelas intermediate 3 puncaknya Bro Vicky bilang tadi itu hanya kelas reguler. Kenapa nggak ada kelas webinar Bro Vicky? Kelas reguler saja, karena di situ kita butuh intens untuk speaking. Ya guys, ada feedbacknya juga personal, sendiri-sendiri teman-teman. Kelasnya reguler. Oke. That's it about the level in speaking partner everyone. Oke, semuanya bisa request tutor siapapun teman-teman dengan syarat ya guys ya. Untuk kelas webinar ya kelas kita ini guys, bisa request minimal ada 50 sampai 75 orang yang mau lanjut semua gitu bisa request tutor. 35 ke atas itu bisa di ini guys, bisa diusahakan dengan ditambah member-member dari kelas lainnya. Kalau kelas reguler ya, kelas reguler itu di situ cuma 10 orang minimal. Sudah bisa lanjut. It's gonna be different karena kalau kita webinar ya we can have webinar next week. Hari Senin ya kita teman-teman. Oke guys ya. Oke guys, I think that's gonna be enough and kalau boleh seperti ya tanya? boleh sis. Bro Vicky, kalau buat mau belajar untuk TOEFL itu bagusnya ikut yang mana? Oh, TOEFL Apakah ada langsung sendiri atau? ada sendiri. Sisi Oke. mau ada TOEFL atau IELTS ada sendiri. Berarti di luar ini ya teman-teman. Oke, pilih. Bisa sis. Sama kok agaknya. Tapi itu kelas reguler ya. Oke. Ya. So, silakan. Ditanyakan Tanya. langsung ke ininya ya? Iya, ke customer service kita ya. Sama Oke. sis. Ya, sama. Tanya aja kelas TOEFL, kelas IELTS ada semuanya teman-teman. Tanya aja. Apakah sama Bro Vicky juga? Bisa Oh, it's sama gonna Bro be Vicky? different. Itu beda. Oke. Oke, that's it. Bro Vicky ngajarnya ini guys kelas basic sama sampai kelas bisnis 2 ini.
Oke, untuk kelas TOEFL sama kelas IELTS itu ada sendiri tutornya. Oke? Alright. Terima Oke. kasih Bro Vicky. Sure. Oke. Bro Vicky mau tanya, Ya, gimana guys? kalau yang basic 2 itu untuk reguler bukan Bro Vicky ya? Oh, beda. Bukan. Karena Bro Vicky sudah di basic di kelas webinar ya teman-teman. Kemarin kan teman-teman requestnya kelas webinar ya kebanyakan. Makanya sama Oh gitu. sama CS-nya dibukakan di kelas webinar gitu guys. Oke? Nanti Terus ketemu. terus Bro, kalau untuk intermediate itu kira-kira efektif nggak kalau langsung ke intermediate tanpa ikut basic 1-2? Oh, it depends on you, teman-teman. It depends ya. Teman-teman kayak merasa, aduh, ini itu kayaknya basic 2 itu biasa aja atau mungkin kurang tantang atau mungkin kayaknya terlalu basic buat saya. Ada beberapa seperti itu. Teman-teman boleh kok pindah gitu, nggak apa-apa, teman-teman. Tapi misalnya gini, guys. Atau teman-teman langsung nih, dari basic 1 ke intermediate 1 juga boleh. Itu nggak apa-apa banget. Oke. It's okay. Atau mungkin nanti ikut dulu yang basic 1, basic 2. Nanti kalau merasa terlalu basic, teman-teman seminggu pertama boleh pindah. Seminggu pertama ya, langsung aja menghubungi customer service kita, pindah kelas intermediate, sis. Nanti bakal dicarikan kelas yang ada di jam itu, di waktu itu gitu. Nanti kalau pembiayaan berarti ya nambah aja gitu guys. Kalau kelas reguler ya kan sama harganya. Berarti ya tinggal ganti kelas aja gitu. Tapi tutornya pasti beda. Oke? Garis ya, itu boleh teman-teman pindah yang mana aja itu is okay. Maybe teman-teman mau coba nih. Aduh, saya mau coba tertarik sama intermediate 3 nih kayaknya nih. Kayaknya kan speaking nih. It's okay, you can try it everyone. Mau ikut kelas 2 pagi malam boleh. Banyak juga ya ikut seperti itu. It's no problem. Oke, teman-teman. Got it? Semua disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Intinya semua sama untuk membantu teman-teman bisa berbicara bahasa Inggris. Got it, everyone? Aman ya? Oke. Di sini Bro, tentang thank informasi you. kelasnya, guys. Oke. Nah, before we end, Bro Vicky mau spill dulu pelajaran teman-teman yang akan kalian pelajari di basic 2. Sedikit teman-teman, Bro Vicky spill. Nanti Bro Vicky kirim modulnya di kelas atau di kelas baru teman-temannya. Di grup kelas baru maksudnya. Oke, nanti Bro Vicky kirim di sana. Teman-teman bisa di-download, bisa seperti biasa ya, kayak kemarin. Di Ya, Bro hari Vicky Minggu. buka terus. Ya, di hari Minggu malam nanti Bro Vicky kirim modulnya di basic 2. Basic 2 nanti teman-teman akan kenapa Itu sih? hari Senin langsung ya kita belajar di basic 1. Benar, Senin langsung kita belajar guys ya, langsung gitu. Oke. Oke guys, basic 2 kita nanti akan belajar apa? Belajar tentang ya, memperkenalkan lebih lengkap ya, longer and clear. We talk about culinary. Makanan, kuliner guys. Rasa ya guys ya. Hambar itu apa ya guys ya. Dan rasa-rasa dan lainnya. And the other one. Oke, amis itu apa dan sebagainya kita belajar di sini. Ada conversasinya juga. We talk about transportation, natural disaster, holiday and vacation. Setiap hari sama kita pasti tambah kosakata dan juga kita praktis di breakout room. Oke, biar kosakata itu penting teman-teman. So that's why we need to have it. Kita belajar juga tambahnya seperti halnya ini guys. You know, it is like slang word atau kadang-kadang idiom. Ada idiom, slang word juga yang teman-teman akan pelajari. Tidak hanya kata-kata biasa aja ya. Oke. We talk about health and sickness, giving advice and suggestion, feeling emotion, weather and season. Ini semuanya sama ya. Oke. We have mini exam. Nah, kalau di basic 2 kita ada ujiannya nanti guys. Middle exam, pertengahan. Oke. Lalu kita belajar can you tell about? Ini tentang modal verb, ada tambahnya sayom. Ya teman-teman kalau bisa bilang saya harus bisa berbicara bahasa Inggris. Kan kita nggak boleh bilang saya harus, I must. Bisa can, I must can. Itu tidak boleh. Terus gimana? We learn it here. Okay. And also we have past experience. Nah, kita belajar household chores. Household chores itu adalah kegiatan rumah tangga. Mengepel, menyetrika, mengangkat jemuran, ya, menjemur itu apa. And we have agreement and disagreement, date, shopping time, have you ever. Kita belajar tentang cara bilang already, yet, ya still, since, never, and just, dan sebagainya. We talk about if I were, mengandai-andai culture. Jadi kita ada grammarnya, grammar for speaking, dan juga
Yang penting, yang paling tepat, yang pertama ya, conversation. Banyak soalnya guys, kalau teman-teman ingin tahu, contohnya kayak gini. Ya, look at that. Teman-teman kita belajar semisal hari kedua, hari ketiga itu transportation. Teman-teman belajar kosakatanya, and then ada 10 pertanyaan diskusi yang teman-teman bisa gunakan. Okay, that's for example. So we have more practice in today. Kalau sama Bro Vicky pasti kasih tambahan tentang pronunciation, listening, ya guys ya. Once in a week we will have listening. Okay, so that's it everyone. So I hope everyone kita bisa ketemu lagi minggu depan ya. Okay, so on Monday silakan mendaftar teman-teman. Okay, jangan sampai telat ya. Okay, so semua disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Mau kelas webinar, reguler, mau kelas private juga, is the problem. Okay, guys ya. I think that's gonna be enough everyone. Okay, so before we end, let's take a picture. Yuk kita foto guys, the last. Okay, dibuka semua kameranya guys. Nanti Bro Vicky kirim fotonya di grup kelas ya, teman-teman. Okay guys, so it's a freestyle-nya bebas banget teman-teman. Okay, yuk Bro Vicky hitungin sampai 2 nih. 2 kali berarti ada 2 slide. 1, 2, 3, go. Okay. Oh my god guys, Bro Vicky lupa hilangin ini guys, apa filternya Bro Vicky. Bener guys, ulangi lagi ya. Oh iya Bagus guys, begitu lupa, bro, guys. bagus bro. Oh jangan guys, nanti ketawain guys sama akademik. Oke, bentar. Oke, hold on. Oke, kita mulai lagi. Bro Vicky hilangin dulu guys filternya. Bentar. Oke. Oke guys, lanjut ya. Alright. 1, 2, 3, go. Oke, nih satu lagi guys, karena ada 2 slide kan. Oke, so here we go. Kita simpan dulu guys. Dikirim bro nanti. Ya, nanti Bro Vicky kirim di grup ya temen di WA. Yuk guys, satu lagi nih. Yuk, satu kedua nih. 1, 2, 3, go. Good job everyone. It's a nice picture. Okay, wow. Okay guys, so thank you so much everyone. You know, we have been learning English so far for about a month. Yeah, so I'm so sorry if I have many mistakes when we have a class, my word, attitude, and anything. I'm so sorry. And the main point, I hope the knowledge that we have been learning so far could be useful for us. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat teman-temannya. So it can help you to improve your English, everyone. Okay, keep it up, keep going. Use your English. Ingat guys, use your English. Gunakan bahasa Inggris teman-teman, dipakai. Okay, so guys, thank you for coming. And jelas kata-kata hari ini terakhir. Siapa yang mau kasih kata-kata terakhir nih guys? Kata-kata. Saya bro. Oh bro, Sisilik. Oke, Sisilik. Boleh. Siap Sisilik. 1, 2, 3, go. Kata-kata hari ini Sisilik. One, two, three. Time decides who you meet in your life. Heart decides who you want in your life. Behavior decides who will stay in your life. Oh. Okay, what's the meaning, Sisilik? Waktu menentukan siapa yang akan kamu temui dalam hidupmu. Wow. Hati menentukan siapa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Bro Vic, Perilaku menentukan siapa yang akan bertahan dalam hidupmu. Thank you. Wow, I love it. That's great. Thank you so much, Sisilik. Such a good word you had. Thank you so much, guys. Happy weekend, happy holiday, guys. And the last I say, speaking partner. We are the best partner. Last word, guys. Thank Thank you bro Vic. you everyone. Thank you bro. for everything.